qu'on peut exporter à la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'énergie, bon, il y a des très grandes entreprises. Et donc, nous pensons qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités d'échange entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Je vais laisser le soin aux participants de poser des questions complémentaires pour que M. Amédée, qui voulait arrêter de parler, continue de parler pour nous donner des précisions sur un certain nombre de sujets, de points qui ont retenu l'attention de nos participants. Dans les médias, je voudrais vraiment redire merci à tous ceux qui sont là. Merci à nos amis de la presse qui sont là, ceux qui nous comptons pour donner un écho de ce que nous sommes en train de faire, parce que ça peut être démultiplié et tomber dans les oreilles d'autres personnes qui vont s'intéresser à la Côte d'Ivoire et à toutes les opportunités que nous avons présentées aujourd'hui. En tout cas, je remercie bien sûr tous mes collaborateurs qui sont venus et qui ont agi pour que nous puissions organiser cette table ronde. Je ne veux pas citer un participant en particulier, mais je voudrais citer notamment, je voudrais dire que parmi nous se trouvent des gens d'Afreximbank, des experts d'Afreximbank, une banque qui fait beaucoup en Côte d'Ivoire, surtout pour la promotion du café cacao. Donc tous ceux qui sont intéressés par l'un des secteurs qui ont été identifiés tout à l'heure, peuvent directement saisir cet expert, ces personnes, ces représentants d'Afreximbank et avoir la certitude qu'ils pourraient être financés dans leur activité en Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il y a eu un intérêt à participer à cette table ronde sur le cacao. Vous avez aussi une pêche qui vous est tendue du côté bancaire. Je vous remercie et nous sommes à votre disposition, M. Amédée et moi, pour répondre à éventuellement toute autre question concernant la coopération bilatérale. Mais vous savez que la coopération est impulsée également au niveau de l'Égypte par le président Sisi lui-même, par les autorités égyptiennes, dont nous savons l'attachement aujourd'hui à l'Afrique, le retour vers l'Afrique et vraiment l'encouragement que les autorités elles-mêmes donnent aux hommes d'affaires. Quand nous recevons les opérateurs économiques, on sent qu'il y a quelque chose qui les pousse, qu'il y a quelque chose qui est derrière eux, qui demande vraiment allez-y, nous vous soutenons. Et nous avons reçu beaucoup de gens, nous avons envoyé beaucoup de gens en Côte d'Ivoire depuis cette temps. La Côte d'Ivoire est un exemple. Hein. Quand on vous dit l'Égypte retourne en Afrique, je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire est un exemple de ce retour. Parce que depuis 6 mois, depuis 1 an, il y a beaucoup qui n'y avaient pas pensé auparavant. Le secteur dont je vous parle, le secteur de l'énergie renouvelable, est vraiment très en pointe en Côte d'Ivoire. Le secteur de l'agro-business également, il y a des gens qui sont partis. Vous savez que les Égyptiens importent la noix de cajou de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'autres choses. La Côte d'Ivoire produit plus de 10 produits agricoles qu'elle vend sur le marché international et l'Égypte en importe plusieurs. Nous cherchons davantage à faire importer davantage à l'Égypte, mais je sais aussi que nous aussi, nous sommes à l'attente de produits égyptiens. Voilà, nous sommes à votre disposition pour favoriser ce courant d'échange entre nos deux pays. Je vous remercie. نشكر سعادة السفير على كلماته وعلى حماسه الدائم لدعم العلاقات. وأنا بؤكد فعلا من خلال علاقتي بسعادة السفير خلال السنتين اللي فاتوا لمست فيه حرصه وحبه الشديد جدا لتعزيز العلاقات المصرية والكوت ديفوارية، وفرصة لينا لو احنا فعلا محتاجين ان احنا نقوي علاقتنا مع كوت ديفوار ونتواجد بشكل قوي، نستغل وجود سعادة السفير في الفترة اللي موجود فيها ونستغل حماسه. وبرضه لدينا سفارة هناك قوية وسفير حريص على تنمية العلاقات، والدور علينا كمجتمع أعمال بأن احنا نبتدي نستغل نقاط القوة اللي موجودة لدينا. أنا أستأذنكم يعني نبدأ الجانب المصري، نفتح الحوار لو في أي استفسارات أو أسئلة، ولو تأذنوني يعني هنبتدي كده من اليمين تقديم سريع، ولو في أي استفسار أو سؤال لمستر أميدي أو سنة 1994 بستقبل رجال الأعمال اللي بيجوا من كذا دولة، سواء دول فرانكوفون أو دول أنجلوفون، وكمان بشجع رجال الأعمال المصريين إن هم يسافروا للدول اللي احنا شغالين معاها. أنا سافرت قبل كده كوت ديفوار في 95، ورحت حتت كتير في كوت ديفوار وقابلت رجال أعمال هناك وصدرنا منتجات مصرية منها المنسوجات، السيراميك، الحلويات، وكنت بستعين بالمصانع الموجودة عندنا في مصر سواء كان في العاشر من رمضان أو في اسكندرية في تصدير الحلويات. ولحد
النهارده بسافر في دول ثانيه، مش كوت ديفوار بس، رحت رواندا، رحت ملاوي، موزمبيق، دول كتير. وتقريبا بعد الخبره من 94 لحد النهارده شفت ان تقريبا في عشرات ما بين 10 و 15 منتج مصري شغالين في افريقيا كلها، منها طبعا الحلويات. النهارده انا جيت ومعايا الاستاذ عصمت، هو بيقدم نفسه دلوقتي، هو بيمثل شركه الحريه للحلويات، وشركه صدرت لكوت ديفوار من سنين طويله حلويات، ولكن بعد ظروف الحرب اللي حصلت هناك اعتقد المواضيع بقت صعبه شويه، كانوا شغالين عن طريق شركه النصر. وانا هسيبه بقى يقدم نفسه ويشوف ايه اي حاجه هو محتاجها من الجانب الكوت ديفواري يقدر يسال ان شاء الله. اهلا بيكم. انا عصمت يوسف، المدير التجاري لشركه حلويات اسمها شركه الحريه للشوكولاته والحلويات. احنا لينا باع طويل جدا في افريقيا، من 30 سنه واحنا بنصدر لهناك، وخصوصا في الساحل العاجي. احنا مصنع شوكولاته بينتج الهارد كاندي والسوفت كاندي والشوكولاته. وانا جايب النهارده اساسا على اساس ان انا لو في فرصه ان احنا نعمل صفقات متكافئه، ان احنا ناخد من عندهم الكاكاو وجوز الهند، وما فيش جوز هند، عندهم كاكاو بس انا مهتم بالكاكاو مش بالبن، لان مصنع شوكولاته بيهتم بالكاكاو زي ما قال الست السفير. وانا ليا المنتج هناك بوديه هناك اللي هو البسكويت والكاندي والبونبوني والشوكولاته، معايا منهم عينات. يا ريت احنا نقدر نعمل ان انا اصدر ده واخد منهم متكافئ، اخد منهم كاكاو، لان انا اعلم برضه ان هم متخصصين في الكاكاو وفي زراعه الكاكاو زي ما قال المجلس. ويا ريت يكون في حاجه زي كده ان احنا نعرض عليهم ونتعاون مع السفير اللي هناك. واحنا لينا باع جامد جدا في افريقيا يعني عامه، وفي ساحل العاج بالتخصيص، لان لينا اسم هناك تجاري. يعني لو سالنا على المنتجات اللي بتنزل بتاعتنا هناك في ساحل العاج من قبل حسن مطاره ومن قبل دي، احنا شغالين بقالنا اكثر من 25 سنه بنودي المنتج بتاعنا في. شكرا.